वर्तमान बेकारी समस्या वृद्धि पाइबार लगी आउ खाली सहर कौन गाँ गाँव में हु हु बढ़ चली चोरी डकैती आउ गुंडार राज। कितने आदमी थे रे कालिया? सरदार मु गोराटे कालिया सेपटे। कितने आदमी थे? दुटा आदमी थे सरदार। दो आदमी थे। सोले कुकुर मिले सोले ताके दो आदमी थे 15-16 आदमी थे फिर भी उनको कुछ नहीं कर पाए तुमको भगा मुत्ता का छोड़ दिया। तुम अपेक्षा दी चार जदी 100 लीटर तो क्षीर दे खाते ए बाळू को रंग धळा कर देले दुख जीवनी। अरे ओ सांबा कितना इनाम रखा है रे सरकार आम ऊपर? पूरा 150 टका सरदार। सुनिल पूरा 150 टंका। आ एटा कोन पे जानि छ? काहेकि ना आसका पाखा पाखी गाँव रे जेते बेले राती अधर गोटे छोट छुआ कांदे सेते बेले ता बापा माँ कहे बाबू सोई जा पुणी आम काम सरी सोईबु ना नहीं। ए साले कुकुर छलिया जाक मो इज्जत को मो देश रे मिसई देले छला टोका है तो टोका गाल धरले निसर कला छाड़ी जाउची। छला को सजा मिलिबो बराबर मिलिबो। अरे सांबा ये बंदूक में कितना गोली है रे? सरदार मोहन मान चित्रालय बंधुक रे गुली कोठु आछो सरदार? चित्रालय बंधुक। अरे मोर मन नथिले रे मु तो पूरा सोलेर गोबर कैरेटर पसी जाइथिली। सळे हसु सळे एई बाळ बुद्धि जोगु तमरो गोटाई भी काम ठीक से होनी जोडी पल्ला सेठी माड़ खाई के आछो। एई गोटे पिला आगु काश्मीर गोटे वर्ष ट्रेनिंग पाई पठेली फिर भी तुष्मा दोष गलानी। एई आउदरे चुमिला गागुडी कमाओ रे गागुडी के कमाओ गागुडी के कमाओ रे गागुडी के कमाओ सकाळू सकाळू टिके दौड़ा दौड़ी कर रे चना मुग टिके बतरेई खुओ रे ताकत हबो तम मानकु पाळी गिरिया किछि लाभ नाही रे। दुख मो भाग्य रे लेखा दुख मो भाग्य झरा न लुह आउ कहा भूल पाई। सरदार सरदार गोटे नुआ पार्टी रे कॉल आसी कोई जल्दी डाकी देबी अवश्य झूलू रे हाथी झूलू पापड़ी खाई फूलू झूलू रे हाथी झूलू। खरा होची तमे मुंडरे पके आने तमे को आखिरे बांधी राणछ। आम गुंडा मान नीति नियम परंपरा अछि तो भाग्य भल तो आखि बांधी आनछथि तो डेस गुंडे बुझिलो तोर काम अछि कोन क? सरदार हमें तो हेलो गरीब लोक सरदार मुंड ऊपर झियो बाहागर कार्तिक मासरे झियो बाहागरटा कोड आसिला? तेरम केस सरदार नड़ियार दरजाम जहाँ हेलानी आ हाथ मारी होनी
ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଝିଅଟା ଭଲରେ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା। ସାମ୍ବା ମାର୍କେଟରେ ନଡ଼ିଆର ଦାମ କେତେ ଅଛି ରେ ସାମ୍ବା? ସର୍ଦାର ଏଇ ସାଇଜ୍ ନଡ଼ିଆ 10 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଏଇ ସାଇଜ୍ ନଡ଼ିଆ 20-25 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସାଇଜର ନଡ଼ିଆ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବା। କାଳିଆ ସାମ୍ବା। ଓକେ ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତମ ଝିଅର ଚତୁର୍ଥୀ ବେଳକୁ ତମ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତମ ଘରେ ମାଲ ପହଞ୍ଚିବ। ଓଇ ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, ତମର ଭୋଜିରେ କ'ଣ ଆଳୁ କଖାରୁ କ'ଣ ଦରକାର କହୁନ? ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉଠେଇ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସର୍ଦାର, ଆସ୍କା ମାର୍କେଟରେ ମୋ ସଡ଼ୁର ପରିବା ଦୋକାନ ଅଛି। ଶୁଣ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ମିଳିଛି। ଆକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କଲେ ହବନି। ଆ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ, କମାନ ଫଲୋ ମି। ଏଇ ହେଲା ତାଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ବୁଝ, ଏପଟେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ଏପଟେ ଯିବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ବୁଢ଼ୀ ଏପଟେ ମୁତିବାକୁ ଉଠେ। ତମକୁ ଯଦି ଦେଖିଦେଲା ତମ ଉପରେ ମୁତି ମୁତି ପୁରା ତମକୁ ସାରୁ ପୋଡ଼ା କରିଦବ। ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି ଏପଟେ ଯିବନି, କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ଗୋଟେ କୁହଁଟେ ଅଛି। ସେ କୁହଁରେ ଯଦି ଗଳି ପଡ଼ିଲ ତାହେଲେ ଟୁବୁ ଟୁବୁ ହେଇ ମରିଯିବ। ଏପଟେ ଯିବନି, ଏପଟେ ଯିବନି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟି ରହିଲା ଏପଟେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯିବନି, କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବସିଥିବ। ଯଦି ତମକୁ ଦେଖିଦେବ ତା ବାଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁ ନ ଭାଙ୍ଗୁ ତମ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦବ। ଏଇ ବାଟ ଯୋଉ ରହିଲା ଏପଟେ ଗଲେ ଝୁମୁଡ଼ିଆ ବନ୍ଧ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲ? এইপটে ন যাই এপটে যদি গল এপটে যাই এপটে আসব, এপটে যাই এপটে যাই এই ঘর বাটে যাই এপটে আসব, বুঝল? এইপটে ন যাই এপটে যাব, এপটে যাইকি এইপটে বুলিকি এইপটে আসিকি এপটে যাব। এপটে আসব, বুঝল? সর্দার এটি বাটুটা কোড রইলা? এই শোলা নকশা বক্সা ছাড়, তুমি কেউ পটে যাব কেমিতি যাব মু জানি, কিন্তু পার্টি পাখে মাল পৌঁছবা দরকার। আরে দিনটা चोरा 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 मुझे सहारा नंबर 1 चोरा भाई मान मोहन मान जिते बसब जदि भांगी भांगी जीव सरदार को बहे पेलिबे। चोरा 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 मुझे सहारा नंबर 1 चोरा ঘোর বিপদ বড়িগলা লোক বড়িগলা লোক বড়িগলা লোক চলো 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 চলো। আরে তোমার তো সাহস কম নুহে, দিন দ্বিপহরে আসি মো নড়িয়া গছ নড়িয়া চোরি করছ? ନାଇଁ ଭାଇ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲୁ, ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ତମେ ଆସିବ ଯେ ତମେ ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବୁ, ନହେଲେ ଆମେ 6 ରହସ୍ୟ ଛୁ ମାରି ପଳେଇବୁ। ଅଭଦ୍ର ଭାଇ ଲୋକ ମିଛ କଥା କହନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରକୃତରେ ଝିଅମାନେ ପୋଟଳ ସା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ କି ଫୁଲ ଗଛ ଜାଣିପାରୁନୁ? ନାଇଁ ଭାଇ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଫୁଲ ପାଇଁ, ଦେଖିଲୁ ଗଛ ଏଡ଼ ବଡ଼ ତ ଫୁଲ କେଡ଼ ବଡ଼ ନ ହେଇଥିବ, ଚଢ଼ିଗଲୁ ଆଉ। ସଳେ ଏଠି ଜହ୍ନଚ ଚଲେଇଛ, ସିଏ ପୋଟଳ ଓଷା କରିବ କହୁଛି, ତୁ ବଡ଼ ଫୁଲ ଦରକାର କହୁଛୁ। ସଳେ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲ କୁହ? କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲ? ଭାଇ ଆମେ 5 ଜଣ ଆଇଥିଲୁ, ଆଉ ଜଣେ ସେ ରହିଯାଇଛି। আরে রো 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 যাউছ কুয়াড়ে? আরে ভিডিও সরলে কোন পড়ুছ? আরে লাইকটা তো কর, আরে কমেন্টরে জଣ কেমিতি লাগিলা কোন? আরে লাইক করলে তোমার কোটি টঙ্কা সরজিবনি, লাইকটে গোটে কর পুଣି এমিতি নূଆ ভিডিও ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ହଁ ବୁଝିଲ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦାବି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ।